I will do, don't worry. Question number 12B. Okay, in 12B, 11th term, 15th term given, and we have to identify is 49 a term of the series. Is 49 a term of the series? Okay, that we will do. Then similarly, other questions. अरु त्यस्तो कुनै क्वेशन छ भने we will solve. Okay, अरु पनि हेरौं त्यस्तो खालको क्वेशनहरु. Question number 12B1 I will do. Question number 12 C. Okay, in C it contains n is equals to 60. Okay, n is 60 given there. First term is given, last term is given. From there we can find the common difference. A पनि थाहा भयो, D पनि थाहा भयो भने we can find the 34th term. Okay, 34th term त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ. Then D number ma 12th term, 85th term and nth term of an AP. Okay, similarly हामीलाई 12th term र 85th term बाट we can find A and D. And then nth term also given, then we can find the value of n also. Okay, किन भन्दा nth term भनेको tn हुन्छ a plus n minus 1t. Okay, यी नम्बरमा हामीले दुवै इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि छुट्टा छुट्टै nth term फाइन्ड आउट गर्ने भनेको tn a plus n minus 1t बाट, जसमा n को भ्यालु n नै राखिराख्ने, n को भ्यालु रिप्लेस गर्ने हैन, because we have to find the value for n. अनि दुवैको nth term इक्वल भनेको छ, इक्वल गर्दिने we can find. Okay, so once look at the question, एकपल्ट क्वेशन हेर्दै गर्ने, कुनै प्रब्लम छ भने सोधिहाल्ने है. Okay, because 12B I am going to do here first. 12B गरिरहेको छु. 12B पछाडी if you find any difficulty, other questions from here, then we'll do. Okay, we'll complete this exercise today. So let's do. First of all, here I am going to do question number 12B. Okay, so let's see here question number 12B. Okay, question number 12B. What is given here? First of all, let's write solution and then given. Okay, and like given my case of the 11th term is given here. Okay, given my first here it is given 11th term. 11th term means T11. Okay, 11th term T11 is equals to what is given here? 23. 11th term भनेको हामीलाई कति given छ त? 23 given छ है. 11th term is 23. And so do you know the formula for 11th T11? Okay, the formula for T11 is A plus 10D. A plus 10D is equals to 23. Now you can express in terms of D, 23 minus 10D. This you can suppose your equation first. Okay, let's say equation first suppose garne. And what is another term given here? I mean like next चाहिँ के छ त 11th पछाडी 15th term छ. So right here 15th term. Okay, 15th term, that is the T15 is equals to, I mean like T15 भनेको कति छ त? It is given here 35. Okay, 35 given. So we can write here. Okay, T15 means A plus 14G. A plus 14G is equals to 35. Okay, A plus 14G equals to 35. Or A is equals to what we can write here? 35 minus 14G. 35 minus 14G. This is equation second. So now we can equate here. अब हामी equation लाई equate गरौँ. Now equating equations first and second. Equating equations first and second. Okay, equating equations first and second we have. अब equating को meaning के हो? LHS and LHS. LHS and LHS are equal. Okay, so RHS should be equal to RHS. That means 23 minus 10D is equals to 35 minus 14G. In this way you can write. So this 14D takes this side. 14D minus 10D. This is equals to 35 minus 23. Okay. So from here we got 4D. 4D भनेको अब हामीले 35 बाट 23 minus गर्दा we'll get here 12. Okay. So let's divide here. D is equals to 12 divided by 4. 4 3s are 12.
therefore we found here d is equals to 3. यहाँ चाहिँ d को भ्यालु हामीले कति फाइन्ड आउट गर्यौ त? We found here 3. Okay, now we have to put the value of d in any equation. कुनै equation मा put गर्दिने, we'll get the value for a. Okay, so putting d equals to 3 in equation first. Okay, let's write here putting d is equals to 3 in equation first. We get the d को value चाहिँ हामीले 3 equation first मा राखौं. We'll get here a is equals to 23 minus 10 into 3. Either 23 minus 10 into 3. So this will be a is equals to 23 minus 30 आउँछ है. 23 minus 30, or we found here a is equals to minus 7. ल a को भ्यालु चाहिँ कति आयो त? minus 7 आयो है. d को भ्यालु चाहिँ 3 छ. अब सोधेको के छ? यस पछाडी हेरौं. Is 49 a term of the series? Is 49 a term of the series? Okay, let 49 be the nth term of the series. Okay, what we can write here? Let 49 be the nth term of the series. Therefore, Tn भनेको के भयो त? 49 भयो. Tn भनेको 49. Okay, अब हामी के गर्छौं त? by formula Tn को formula use गर्छौं. By formula Tn is equals to, we can write here a plus n minus 1 d. Okay, this is the formula for Tn. हामीले Tn को formula use गर्यौं. Tn भनेको we have written here 49 is equals to a means minus 7 plus n को value find out गर्ने हो हामीले. d भनेको 3 छ. So this will be 49. 7 यता आउँदा के हुन्छ त? plus 7 हुन्छ. is equals to n minus 1 into 3 नै लेखौं. Okay. So 49 plus 7 means 49 plus 7 भनेको कति हुन्छ त? 56 is equals to n minus 1 into 3 plus 3 1 is 3 divided by 3 is equals to n. मैले त्यहाँ मल्टिप्लाई गरेको हैन है. मैले मल्टिप्लाई गरेको छैन. सिम्पली 3 लाई यता डिवाइड मा ल्याए. अब चाहिँ 59 by 3 आयो. Okay, is equals to n, or n is equals to what you found? अब कति आउँछ त n को भ्यालु? 19. अब हेर्ने हो, यही कुरा मैले यहाँ डिस्कस गर्न चाहेको. यहाँ हेर्ने है, यो भनेको डेसिमल मा आयो या फ्र्याक्सन मा आयो. n को भ्यालु यदि डेसिमल मा या फ्र्याक्सन मा आयो भने, ओके, डेसिमल मा या फ्र्याक्सन मा आयो भने त्यो बेलामा यो 49 जस्तो कुनलाई टर्म हो कि हैन भनेर सोध्या हुन्छ. त्यो चाहिँ टर्म हुँदैन भनेर लेख्ने हो. ओके, सो व्हाट यू हैव टु राइट here the value of, okay, here the value of n is in decimal या फ्र्याक्सन है त. फ्र्याक्सन पनि यसलाई फ्र्याक्सन भन्दा पनि भयो. यो डेसिमल मा फाइन्ड आउट गरेका छौं. डेसिमल मा आयो नि त. Here the value of n is in decimal. So यसले हामीलाई के भन्छ त? So 49 is not a term of the sequence. हामीलाई सोधेको छ नि 49 term of the sequence हो कि हैन? Term of the series हो कि हैन? So 49 is not the term of the series. Not the term of the 49 is not the term of the series. Okay, in this way you have to write. Oh, यसरी हामीलाई डेसिमल मा आयो भने चाहिँ हामीले त्यो टर्म होइन भनेर लेख्ने हो. आन्सर त्यो हुन्छ. त्यसरी यस्तो आउन सक्छ कहिलेकाहीँ है त. जस्तो यो क्वेशनमा हामीलाई n को भ्यालु एक्ज्याक्ट आएन, डेसिमल मा आयो. here the value of n is in decimal, so 49 is not the term of the series. not भन्दिने. ओके, सबै बेला टर्म हुन्छ नै भन्ने हुँदैन, नआउन सक्छ. ओके, यो कन्डिसनमा भएन. त्यसैले डेसिमल मा या फ्र्याक्सन मा n को भ्यालु आयो भने टर्म हुँदैन भनेर बुझ्ने है त. सो अन्डरस्टुड? Yes, sir. Okay, ल गुड. ल अरु कुनै कन्फ्युजन?
Okay, if you have any other confusion, then ask. कुनै छ भने सोध्ने. अरु हेरौँ है. हामीले एक्सरसाइज कम्प्लिट गर्नुपर्छ, त्यही भएर फटाफट सोधिहाल्ने अब. कुनै कन्फ्युजन होला जस्तो छ भने पनि सोधिहाल्ने है. Okay. So any question? No, sir. No. Okay, you can solve. That means all questions. 12 सम्म चाहिँ सक्यो. Okay. ल 12 सम्म सकिन्छ भने कसैलाई 12 नम्बरमा अरु कुनै कन्फ्युजन छ? Okay, any other question from 12? No, sir. No any question. Okay, so let's move to the question number 13 then. है त 13 नम्बरमा हेरौँ अब. Question number 13. Okay. So let me do. Okay, यहाँ चाहिँ मैले अब 13 number I am going to do. 14 number also I think I have to do. है त 14 number पनि मैले गर्नु पर्ला जस्तो छ यहाँ क्वेशन हेर्दाखेरि. So let's do these two questions, then you can complete the exercise. Okay. ल 13 number एउटा हेरौँ है फेरि. Can Okay, so let's solve here question number मैले यहाँ 13 को A गर्दैछु है. Question number 13A. Okay, question number 13A. The fourth term of an AP is 3 times the first term, and the seventh term exceeds twice the third term by 1. Okay, यसको अब solution given you can write here. Given मा हामीले language form मा छ, language मा लेख्दा पनि के फरक पर्दैन एउटा. solve गरौँ. Okay, यहाँ case first भनेर लेखौँ है त यसलाई. दुईटा केस छ. So let's write here case first. Given मा case first मा के given छ that I am going to write here. Case first मा चाहिँ fourth term of an AP. Okay, fourth term of an AP. Fourth term of an AP. The fourth term of an AP is 3 times the first term. 3 times the first term. This is given. 3 times the first term. Okay. Fourth term of an AP is 3 times the first term. यसको meaning के हो भने? Okay, therefore यसको meaning के हो? Fourth term भनेको T4. T4 is equals to 3 times the first term. 3 times the first term भनेको 3A. A भनेको first term हो. त्यही भएर T4 is equals to 3A. यसको formula use गरौँ. You know the formula for T4. That is A plus 3D is equals to 3A. Okay. ल यसलाई हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो त 3D is equals to 3A minus A. Okay, or 3D is equals to 2A. कुनै एउटालाई अर्काको टर्ममा एक्सप्रेस गर्दा हामीलाई सल्भ गर्न सजिलो होला. So 2A by 3 you can write here. Okay, this is equation first. ल यसलाई हामीले equation first suppose गरौँ. This is the first case बाट हामीलाई D को value D in terms of A. Okay, we have expressed here D in terms of A. Case second. Okay, now look at your case second. Case second is 7th term exceeds twice the third term by 1. Okay, 7th term. 7th मात्रै 7th है त 7th term exceeds. Okay, 7th term exceeds the 7th term exceeds sorry twice right? Exceeds twice. 7th term exceeds twice the third term by 1 भनेको छ है. के होइन? Okay. 7th term exceeds twice the third term by 1 भनेको 7th term भनेको you can write here T7. यो exceeds को meaning के हो? यो plus हो, बुझिराख्ने. Exceeds भनेको plus by 1. अब यति हामीले बुझौँ exceeds by 1 भनेको एकले बढी छ भनेर बुझ्नु पर्यो. ओके, plus 1 छ. तर के भन्दा twice the third term. त्यो भन्दा अगाडि हामीले third term लाई twice गरिसक्नु पर्यो. Twice the third term भन्दा एकले बढी छ.
Okay, that means it is one more than the double of the third term. Third term लाई double गरिसके पछाडी पनि एक बढी छ भन्न खोजेको, one more. That means 2t3 त लेख्नु परिहाल्यो. Twice the third term भनेको 2t3 exceeds by 1 means plus 1. In this way we have to write, right? 2t3 plus 1 यसरी बुझ्नु पर्यो. Now let's write the formula. t7 भनेको a plus 6d. Okay, यो भनेको के हो त? a plus 6d. This is equals to 2a plus 2d. फर्मुलाहरु सबैमा पुट गर्ने है त. t7 को फर्मुला, t3 को फर्मुला. Okay, so now this will be a plus 6d is equals to 2a plus 2 2s are 4, 4d. Okay, 2a plus 4d plus 1. So यसलाई पनि हामी d को टर्ममा एक्सप्रेस गरौँ, then we will equate. Okay, त्यसपछि हामी इक्वेट गरौँला. ल पहिला यसलाई हामी let's express in terms of d. d को टर्ममा यसलाई पनि एक्सप्रेस गरौँ है त. Okay, so let's express here. d को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नलाई, so write all the d, 6d, 4d लाई पनि यता ल्याऊ, 4d. This is equals to 2a plus, sorry, minus a. a यता आउँदा के हुन्छ त, when we take a on RHS, 2a minus a. Okay, 2a minus a, 2a minus a plus 1. So this will be 60 minus 40 भनेको 2d is equals to a plus 1. तर हामीले d को भ्यालु एक्सप्रेस गरिरहेका छौं, d in terms of a, so a plus 1 upon 2. This is equation second. Okay, this is the equation second. यो चाहिँ हाम्रो equation second भयो है. Okay, यो कसको माइक चाहिँ अन छ है? Mute the mic. Okay, d is equals to a plus 1 by 2 we found here. अब यो त हामी इक्वेटिङ गरौँला, इक्वेटिङ गरेर भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँला. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई सोधेको के छ? लेट्स राइट दैट वन. हामीलाई सोधेको छ यहाँ फाइन्ड द कति भनेको छ 10th टर्म. सोधेको चाहिँ हामीले 10th टर्म हो. 10th टर्मको लागि हामीलाई a र d को भ्यालु चाहियो. Okay, that's why we are finding here 10th term भनेको चाहिँ t10 is equals to what? Okay, t10 is equals to what? Okay, now अब यस पछाडि इक्वेटिङ गरौँ. Now equating equations first and second. Okay, now equating equations first and second, we have equating गरौँ अब. Okay, so let's equate here. Equate गर्दाखेरि हामीले 2a by 3. You can write here 2a by 3 is equals to a plus 1 upon 2. Okay, so let's cross multiply. अब cross multiply गरौँ. 2 2s are 4. 4a is equals to 3 into a. 3a plus 3 1s are 3. So we got here 4a minus 3a is equals to 3. Therefore we found here the value for a is 3. Okay, a को value 3 आयो. अब a को value हामीले इक्वेसन फर्स्टमा राखौं. Putting a equals to 3 in equation first. Okay, putting a equals to 3 in equation first. यो एमुनाको माइक अन रहेछ है त. एमुना, बी केयरफुल. Okay, ल हेर है अब. So here we found here a equals to 3. Putting a is equals to 3. अब हामीले putting a is equals to 3 in equation first. In equation first we get. Okay, अब हामीले a को value कहाँ राख्दिने त? In equation first we will get the value for d. So d is equals to अब के हुन्छ त? 2 into 3 divided by 3 नै छ. 3 3 cancel. Therefore we found here d is equals to 2. Okay, अब हामीलाई a र d को भ्यालु थाहा हुनु भनेको we can find any term. a र d थाहा छ भने we can find any term. Okay, by formula you can write here. Formula थाहा छ t14 को, so simply we can write here by formula t10 is equals to a plus 9d. है त. यस पछाडि you can see here a plus 9d. ल अब
simply you can write is equals to a भनेको कति छ त a भनेको 3 3 plus 90 means 9 into 2. Okay, so we found here 3 plus 9 to the 18 means 21. So what we found here? 21. Hence the 10th term is 21. Okay, hence the 10th term, the 10th term is 21. Okay, in this way we solve this one. Question number 13 यसरी हामीले 10th term find out गर्नु थियो, and we found your 10th term. Okay, कुनै problem छ? If you have any problem, then ask. Question number 13A also completed. ल अब हामीलाई okay 14 number you can see है 14 number मा केही problem होला. Find the 3 numbers in AP भनेको छ. अब यसरी हामीलाई 3 numbers in AP भनेर सोध्यो भने हामीले टर्महरु के सपोज गर्ने, that I am going to tell you. Okay, हामीलाई यसरी 3 terms in AP भनेर सोधेको छ भने हामीले टर्महरु चाहिँ के सपोज गर्नु पर्यो. तीनटा टर्म इन AP जहिले पनि 3 terms भनेर भनिरहेछ भने generally 3 terms भनेको छ भने हामीले यसमा सपोज गर्नुपर्ने भनेको 3 numbers I am going to tell you here. Okay, त्यो अब you have to remember these numbers है, नम्बर याद गर्ने. यो 3 numbers in AP भन्ने बित्तिकै हामीले सपोज गर्नुपर्ने नम्बरहरु है त. 3 numbers in AP भनेर हामीलाई सोधेको छ भने you have to suppose A minus D, A plus D. Remember these numbers है. Arithmetic progression मा 3 numbers भनेको छ भने A minus D, A plus D. These 3 numbers you have to हामीले सपोज गर्ने यही तीनवटा नम्बर हो. किन भन्ने पनि थाहा भइसक्यो होला. जहिले पनि डिफरेन्स बिट्विन द टर्म्स भनेको कमन हुन्छ. त्यसैले यो यहाँ अब A minus D भनेको A भन्दा minus D, D ले कम छ, यो A भन्दा D ले बढी छ. ओके, त्यसैले यो नम्बरहरु हामीले सपोज गर्न मिल्यो अरिथमेटिक सिक्वेन्स को लागि. That's why we are going to suppose these numbers for question number, okay, question number 13. Question number, sorry, what happened? 13 could be. 13 could be, you need the conditions. Like, condition भनिदिन्छु है त. Question number 13 को B मा कन्डिसनहरु हेर्ने है. 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term भनेको छ है. हेर्ने 7 times the 7th term भनेको 77. Okay न, 77 is equal to 11 times the 11th term. 11 times T11. यो भनेको so that 18th term is 0. T18 0 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने. T18 to prove हो यसमा चाहिँ. To prove T18 is equals to 0. यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ. के भन्दा अब यो यसलाई हामी यसमा पनि भ्यालु राखेर हेरौं. 77 भनेको 7 आउँछ. यहाँ T7 भनेको A plus 6D हुन्छ. ओके, यहाँ चाहिँ 11 छ. A plus कति हुन्छ? 10D हुन्छ. यसलाई सिम्पली मल्टिप्लाई गरौं. 7A plus 42D, 11A plus 110D. यो पक्कै पनि यो सबै यता ल्याउँदा यहाँ 0 हुन्छ. त्यो भनेको T18 हुनुपर्छ है. यहाँ यसलाई उता लगाऊ. यहाँ 0 राखौं. पक्कै यता आउने भ्यालु अब T18 आउनुपर्छ. त्यसपछि 0 हुन्छ. नत्र अरु के छ चान्स यसमा हेर्ने. 11A minus 7A हो, अनि प्लस 110D minus 42D. यो पक्कै पनि मैले भनिसकेको छु यहाँनिर. यो भनेको 11A minus 7A भनेको यो आउँछ 4A. अब यो कति आउँछ त? 42 बाट हामीले 110 बाट 42 माइनस गर्ने. ओके, 68 आयो भने त 68 ल 68D. ल हेरौं, यो आइसक्यो होला. अब 0 यसमा 4 कमन लिदिनु. यो पक्कै पनि A प्लस यो 18 छ भने यहाँ 17 हुनुपर्छ. 17D. ओके, यो भनेको 0 डिवाइडेड बाइ 4 इज इक्वल्स टु A प्लस 17D. ओके, अब यो 0 इक्वल्स टु यो फर्मुला के को हो त? T18 हो.
Therefore, T18 is equals to 0 proved. La, T18 is equals to 0 proved. Okay. यसरी प्रुभ भयो है 13 को b पनि I have solved here 13b पनि हामीले यसरी सिम्पली सल्भ गर्ने यहाँ चाहिँ a + 17d आउँछ त्यो भने T18 हुन्छ T18 को भ्यालु कति भयो त 0 भयो Okay, I am going to give you the hint for अब यो 13 number को भयो 14 को लागि पनि I am just going to give you hint so that you can solve. Okay, यसरी नै hint दियो भने त you can easily solve. Okay, so question number 14 मैले अघि नै भनिसके हामीले 3 नम्बर्सहरु के सपोज गर्नुपर्छ भनेर 3 नम्बर्सहरु find the 3 numbers in AP भनेको छ let a minus d a and a plus d be 3 numbers in यो त AP भनेर सपोज गर्ने 3 numbers in AP. Okay, let a minus d comma a and a plus d be the 3 numbers in AP. हामीलाई के भनेको छ common difference is here हामीलाई common difference पनि दिएको छ common difference. Okay, common difference that is d. Common difference भनेको हामीलाई कति छ त 1 गिभन छ. अब यो 1 त्यसो भए okay, therefore 3 numbers will be अब के हुन्छ 3 numbers will be भनेको d को भ्यालु 1 राख्दियो भने 3 numbers will be a minus 1 a and a plus 1 हुन्छ बुझिसक्यो कन्डिसन है त ओके here common difference d is equals to 1 therefore 3 numbers will be d को ठाउँमा हामीले 1 राख्दियौ भने a minus 1 a र a plus 1 हुन्छ कन्डिसन हेरौं अब के भनेको छ त कन्डिसन हामीलाई solve that the product of the second and third भनेको product of the second and third भनेको a into a plus d ओके न यो कन्डिसन मैले लेखेको है यहाँ बुकको कन्डिसन लेखिरहेको छु product of the second and third भनेको a into a plus d तर यहाँ a into a plus 1 भइसक्यो छ a into a plus 1 okay a into a plus 1 is equals to के लेख्न मिल्छ त is equals to product of second and third exceeds that of the first and second by भनेको a into a minus 1 यो exceed हुन्छ भनेको चाहिँ कतिले exceed हुन्छ 1/2 ले plus 1/2 this is the condition okay अब यसलाई सल्भ गर्यो भने you will get the value here यसलाई सल्भ गर्दिने a square plus a is equals to a square minus a plus 1/2 यहाँ त सिम्पली a square र a square क्यान्सल भइ नै हाल्यो और यो हेर्दाखेरि के आयो त a plus a is equals to 1/2 भनेको 2a is equals to 1/2 हो और a is equals to 1/, यो 2 यता आउँदा 4 भयो ओके अपन मा डिवाइड गर्दाखेरि 2 2 जा 4 ल a को भ्यालु पनि थाहा भइसक्यो d को भ्यालु पनि थाहा छ therefore त्यो नम्बरहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने therefore a minus d भनेको के हुन्छ त a minus d भनेको अब 1/4 minus 1 गर्दाखेरि 1 by कति त 1 minus 4/4 ओके 1 minus 4/4 भनेको यो आयो -3/4 एउटा नम्बर रहेछ 3/4 एउटा त डाइरेक्टली a नै हो 1/4 नै हो अर्को a plus d भनेको के हुन्छ त a plus d भनेको a भनेको 1/4 plus 1 is equals to 1 plus 4/4 भनेको 5/4 है यसरी हामीले तीनटा नम्बर यु क्यान सी हियर है एउटा नम्बर -3/4 अर्को 1/4 अर्को 5/4 है यसरी हाम्रो तीनटा नम्बरहरु आयो ओके सो ट्राई टु डु अब गर्ने ट्राई गर्ने है त किनभने मैले कम्प्लिट आई हैव गिवन यु हिन्ट्स हियर मैले 14 नम्बरको पनि हिन्ट मात्र हैन सल्युसन पनि गर्दै छु
You can see there. Our slightly the language मिलाउनु छ भने you can write the language. Okay, otherwise I have completely solved it. Completely नै solve भइसकेको छ लगभग. Okay. ल यसरी चाहिँ हामीले completed